Titipid ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. Wow, La. Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus La. Christ. Yes. Lang, naglinog lang. Lang. Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. May tawag. Malito. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord, Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Ito, sa mga to. Wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa. Okay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Ha? Wait lang. Tawag ka manang, day. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. Bridge, sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Pinigo naman ako sa kanan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to, sis. Nag-uyog, ihap.